So guys, natakaran diri sa immigration sa China ug Macau. So transfer ta sa Macau. Ato ta man to sa Macau. Muna ang boundary diri. Immigration. Ay sa Macau ta mo sakay o pauli. Okay. Guys, padalo may immigration. Okay, muna yung China. Grabe muna yung China. Grabe ka presyo sa China. Immigration.